흩어진 제자와 연결시켜야 돼요. Kita harus menyambungkannya dengan murid diaspora. Itu kuncinya. 요거와 연결시킵니다. Jadi kita menyambungkan ini 이때부터 dengan 참된 murid 응답이 diaspora. 일어나죠. Mulai saat itu, jawaban sejati akan dinyatakan. Jawaban seperti apa? 지금 여러분이 이 언약을 붙잡는 순간에 Pada saat saudara memegang perjanjian ini, 15나라 문이 열려요. dua pintu untuk 15 negara terbuka. 이 언약을 붙잡고 기도하는 순간에 벌써 지금 의장을 보는 겁니다. Pada saat kita berdoa, dengan memegang perjanjian ini, kita sudah bisa melihat tempat perikanan. Jadi pintu Samaria telah terbuka. Itulah waktu di mana jawaban ini akan datang. 약속인 거 아닙니다. Coba kita lihat ya, mereka tidak janjian. 에티오피아 내시를 만나게 됩니다. Mereka bertemu dengan Shida-Shida dari Ethiopia. 이 시간이에요. Itulah 자, waktu 이런 은혜를 pagi hari, siang hari, dan malam hari 완전히 ini. 시각이 달라집니다. Dan kalau saudara mulai mendapatkan anugerah, saudara akan memiliki pandangan yang berbeda. Menghancurkan Paulus. 다메섹에서. Di mana? Di 왜 Damsik. 다메섹입니까? Mengapa harus 그 di Damsik? 동네 아나니아가 있기 때문에. Karena di tempat itu ada Ananias. 아나니아라는 중직자가 있기 때문에. Karena ada majelis yang bernama 하나님은 Ananias. 고넬료를 부르기로 하셨습니다. Tuhan mau memanggil 어디에서? Cornelius di mana? 피장 시몬이라고 하는 중직자가 있는 곳에 하나님은 준비를 하셨습니다. Tuhan mempersiapkannya di tempat di mana ada majelis yang bernama Simon, si penyamuk kulit. Penyamak kulit. Jadi jangan sampai kita kehilangan berkat ini. 개척에는 항상 그 현장에 중직자를 먼저 세웁니다. Jadi pada saat kita merintis gereja, kita harus membangun dulu majelisnya di ladang tersebut. Jadi jawabannya terjadi secara 지금 persis 기도하는 이 seperti 시간에 ini. 어떤 일이 벌어지느냐? Dan pada saat kita berdoa seperti ini, apa yang terjadi? 루디아를 예비해 놓고 부르시는 겁니다. Tuhan mempersiapkan Lydia dan memanggilnya. 한 명이 한 지역을 살릴 만큼 준비하신 겁니다. Satu orang ini begitu penting sampai menyelamatkan satu daerah itu. 이 곳에 참석했던 브리스가 부부를 만나게 됩니다. Dan pada akhirnya bertemu dengan Priscilla Aquila yang telah hadir di Kisah Para Rasul 2 ayat 9 sampai 평생을 11. 바울을 믿은 겁니다. Itu tidak bisa dengan level manusia. Mereka membantu Paulus sepanjang umur. Jadi jawaban seperti ini akan 19장 8절에서 datang. 10절에 보니까 하나님 나라의 일을 담대히 설명했다. Kisah Para Rasul 19 ayat 8 sampai 10. Dengan berani mereka memberitakan tentang kerajaan Allah. 말씀을 높입니다. Sehingga murid-murid telah terpisahkan dan melakukan gerakan firman selama 2 tahun. Bukan hanya itu saja. 드디어 로마 16장 25절에 감추어 두었다가 응답하시는 거예요. Pada akhirnya di Roma 16:25, tadinya didiamkan berabad-abad lamanya dan sekarang Tuhan menjawabnya. 감추어 두었다가 여러분에게 주시는 거예요. Ini bukan minta ini, minta itu kepada Tuhan, tidak berdoa untuk itu, tetapi telah didiamkan, sekarang dinyatakan kepada saudara. Dan didiamkan berabad-abad lamanya, yang lebih menakjubkan lagi, 감춘 거. dan akan dinyatakannya selama-lamanya. Itu yang diberikan. 중요한 세 가지가 와요. Pada saat itu ada 3 hal penting akan datang juga. Pada saat itu. 보좌의 배경. Latar belakang tahta. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 너와 항상 함께이다. Aku akan menyertaimu dengan kuasa langit dan bumi ini. 보좌에 앉은 주님께서 그들과 역사하셨다. Jadi Tuhan Allah yang duduk di tahtanya menyertai mereka. 보좌에 서서 우편에 서서 스데반을 응원했다. Yesus anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah dan melihat Stefanus. Yang kedua, 이때 하나님 나라 임재하는 거. pada saat itu kerajaan Tuhan akan datang. 이런 응답이에요. Jawaban seperti ini. 사람들 못 알아듣죠? 나라 임하도록 기도해라. Kalau orang-orang, ya mungkin mereka tidak paham, tetapi berdoalah supaya kerajaan itu bisa datang. Jangan berdoa ini dan itu. Yesus berfirman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 나라 임했다고 해라.
Dan pada saat kita pergi menginjil pun, 사단을 biarlah kerajaan 벌받으면 Allah sudah datang. 성령이 임하면 하나님 나라 임하였느니라. Jika mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah 마지막에도 datang kepadamu. 하나님 나라에 대해서 40일. Dan pada akhirnya juga menceritakan tentang kerajaan Allah selama 40 hari. Sudah selesai kan? 사도행전 1장 3절에는 다른 말이 나왔어요. Dan di kisah para rasul 1 ayat 3 ada firman yang berbeda diberitakan. 하나님 나라의 일 이렇게 나왔어요. Yaitu tentang kerajaan Allah. 이런 놀라운 응답이 오기 시작합니다. Jadi jawaban yang sangat menakjubkan seperti ini 그리스도, akan datang pada 하나님 saudara. 나라, 오직 성령. Hanya Kristus, kerajaan Allah, dan hanya Roh Kudus 이 pasti akan datang. 기도만 하고 있었는데 여러분의 산업과 교회는 부흥이 돼요. Pada saat saudara berdoa seperti demikian, bisnis saudara dan gereja saudara terus berkembang. 부흥이 돼요. Ya, tidak berkembang juga tidak apa-apa, tetapi ya 완전히 berkembang 미자리 sendiri. 교회로, 진짜 미래 교회로 바뀌어버려요. Tadinya menjadi gereja tidak mandiri, tetapi menjadi gereja masa depan. Pasti akan terjadi. 잘하는 것도 아니고 세계 복음할 만큼 경제를 얻어야 되는 거요. Jadi memang saudara harus mendapatkan ekonomi sampai bisa melakukan penginjilan seluruh 우리 dunia. 렘넌트는 2, 3, 7, 5천 갈 만큼 학업이 준비돼야 돼요. Dan kalau Remnant harus mempersiapkan studinya sampai bisa ke 237 negara dan 5.000 suku. 지금부터 이 기도가 시작되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus supaya doa ini dimulai dari sekarang. Mari kita berdoa, Tuhan terima kasih 너무나 많은 것을 주심을 감사를 드립니다. karena Tuhan memberi begitu banyak hal kepada kami. 이제는 제대로 회복하게 하옵소서. Biarlah pada kali ini kami bisa 주 예수 pulihkan 그리스도 secara 이름으로 기도하옵나이다. benar. Dalam nama Yesus Kristus kami Amin. berdoa. Amin.